Hello ladies, j'espère que vous allez bien. انا سعيده ادخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. دونك كيف ما وعدتكم واحد المره قلت لكم بانني غادي ندير لكم ان توتال لوك اللي ما غاديش يتجاوز الثمن ديالو 500 dirhams pardon. Alors j'ai tous les produits à côté. كل produit غادي نعطيكم لو بري ديالو et vous allez remarquer que فايته ديك 500 dirhams بشي 10 دراهم maximum. Donc on va commencer bismillah. On va commencer déjà بالحجبان غنقيوهم هما الاولين. دونك بسم الله وعلى بركه الله كناخذ لونتي سيرم ديال فيتمي اللي ما كيتعداش الثمن ديالو 70 75 درهم ماكسيموم. غادي ناخذ ان بانسو بلا مرايه من طبيعه الحال. غناخذ ان بو دو برودوي ونقي لتحت ديال الحاجب ديالي. دونك هاد اللعبه هادي البنات كنهبطو شويه ça va nous permettre d'avoir une base également pour tout le sourcil pour العين كامل pardon. La même chose de l'autre côté. Donc pour البنات اللي عندهم la même carnation que moi ياخدوها البنات en fait l'anti cerne خديتو في la teinte numéro 15. Voilà. Et j'applique. على العين ديالي كامل. دابا غادي ناخد اون ايبونج اللي ديجا فزقتها auparavant. كنفزقوا البنات ليبونج ديما pour éviter بانها تشرب لك لو برودوي، وثانيا كتستامبي مزيان وكتنفخ كيتدوبلا لو ان فيت. ما عرفتش جرحت راسي هنايا كيتدوبلا لو ان فيت لا كوفرانس كتدوبليها لك. فوالا. دونك واخا هكاك شتو ابري افوار يوتيليزي لو لوريال بيتر دانا كونسيلر ولاو تيجيوني كاع لي زونتي سيرن تيجيوني ماشي هما هادوك. الوغ دابا بعد ما ابليكيت لونتي سيرن ديالي خديت شويه ديال لا بودر ترانسلوسيد ترانسبارونت و غنجي نشف لونتي سيرن باش ما يبقاش تيتلصق، باش ما يبقاوش تيشدوا ليا فيه لي بارابوبيير، باش لي بارابوبيير يتستامباو فاسيلمون. Donc la palette albinette que j'ai choisie pour ce make-up, c'est la Nude Rich, c'est celle-là. Elle est super pigmentée, chauffant. Super pigmentée. Donc je vais voir. أول je pense que je vais utiliser, ça va être les deux couleurs de transition. هذا مع هذا هما اللولين في لو كرو دو لوي ديالي. الوغ خديت بانسو فلافي غنميلونجي لي دو كولور. شتو البياف مانيفيك هاد لاباليت، ما كتكرفسكش دغيا كتعطيك لا كولور، وفي نفس الوقت les couleurs se superposent magnifiquement. Je sais pas si magnifiquement ça se dit, mais bon, d'une façon magnifique. On fait la même chose de l'autre côté. دابا غادي نحاول نزيد شويه لانتونسيتي بعدا هنايا. دابا غادي نحاول نبدل لو بانسو وغادي ناخذ هاد لي دو كولور لي tout en bas. Alors voilà, j'ai changé le pinceau à un pinceau encore un tout petit peu plus petit. غناخذ غير شويه certes فيها الكيكوف شتو elle est poudreuse mais en même temps ما كطيحش ليا من تحت من العين ديالي.
De toute façon, c'est pour ça que je préfère utiliser en fait نخدم العينين والحجبان قبل من لو طون باش حتى الا طاحت شي حاجه كنقيها بأون لانجيت et c'est fini. Les couleurs sont magnifiques في هاد لا باليت surtout صراحه ما تسمات rich حتى les couleurs ديالها elles sont vraiment rich. D'abord, je garde le même pinceau. Je vais aller voir la couleur. Il y a marron radieux, le chouïette mauve, mais elle est foncée. باش نغمق هاد لا بارتي هادي. خصني نلقى لكم شي بلاصه اللي فيها لي كليراج مزيان مع لي كولور ما كيخرجوش في الحقيقه ما تيخرجوش بحال كيما كيبانو en réalité. On va faire un maquillage très simple, très facile, pas trop de chichi. Alors هاد لا كولور البنات اللي شفتوني كيما كنخدم بها كنجيبها من هنا وكنوقفها غير في النص ديال هاد لا بارتي ما جريتهاش بحال الاخرين حتى لهنا غير بور انتنسيفي هاد لا بارتي هادي. Après, je vais prendre comme d'habitude un pinceau li يكون نقي بحال هذا et je vais venir estomper هاد les bords غير بشويه. و du moment qu'on a appliqué هذيك la poudre من التحت تيستامباو les couleurs vraiment facilement. Bon, je suis assez satisfaite de le résultat. غادي ناخد دابا je vais choisir هاد la couleur هادي اللي شويه irisée غناخدها غير بالصباع et je vais l'appliquer في هاد البلاصه اللي بقات خاويه en étirant un tout petit peu. Bien sûr, si vous appliquez un fixateur avec une éponge ou le fixateur comme la couleur a dit comme beaucoup mieux ou dit mais Anna j'ai pas envie en fait d'avoir des vraiment shimmery side تكون بزاف. تناخذ le pinceau نقي ou j'estompe les bords. Regarde, c'est trop beau. D'abord, je vais tracer mon trait d'eyeliner. Tenez, comme ça, là, le dynamique. Mais dans la palette, comme je le prix d'elle 50 dirhams. Alors, je vais prendre le dynamique, l'eyeliner. Voilà, c'est plus facile. Un ton. تيكون يديكم خفيفة من القدام نتوما غاديين وكتطلعوا كتجيو لهاد لو بور ديال العين ديالكم vous tracez une ligne droite. Après كتجروا منها الوسط ديال العين ديالكم et le tour est joué.
Voilà. Donc après, avant de m'attaquer لتحت ديال عينيا غادي نمسح دوك شويه لي شوت اللي كاينين عندي بأون لانجيت. Je cherche toujours le miroir. انا خاصني un miroir يكون في الديار. Donc je nettoie. كنمسح هاد لي بارتي اللي طاح فيهم شويه ديال الفاغ بوبيير. Et voilà. دابا غادي ندير على لو برايمر. انا جو في ابليكي هاد لو برايمر ديال كاتريس كو جادور. راه شوفوا راه بالجرتو عندك هذا، وجادور اوسي لو لومينوس غلو ديالهم حتى هو زوين، تيعطي واحد اللمعه زوينه. مي جو في شوازير هذا برايم فاين بور ريفاينين حيتاش غادي يسد ليا لي بور، وفي نفس الوقت غادي يماتيفي ليا حيتاش تيقولوا بان سلك مات فينيش فيه. فوالا ما فيهش الزيت، دونك اويل فري. دونك جو لابليك سورتو في لو بور دو ني، في لو ني، وفي هاد الجوايه اللي تيكونوا عندي فيهم لي بور. Voilà. Après, on va passer bien sûr au fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai choisi pour vous le Bourjois Hermat. C'est un incontournable عندي انايا. À chaque fois البنات كنقولها لكم، à chaque fois que je l'utilise كنحس براسي بحال دايره شي fond de teint de grande marque. En plus, il est très couvrant et il est mat. Donc pour le بنات qui cherche de la couvrance, de la matité, ou qui cherche en fait même un truc pour tous les jours, تقدروا ديروا une couche اللي هي تكون خفيفه، غادي يعطيكم une couvrance naturelle. Sinon si vous voulez une couvrance تكون شويه زايده غادي تزيدوا شويه. غنزيد شويه pour الجبهه et pour الحناك. شتو كيعطي ان فيني انكرويابل واعر. J'aime pas utiliser trop de matière في الجبهه ديالتي، c'est pour éviter باش ما تزيدش و éviter les retouches. Donc j'en utilise juste un tout petit peu، غير داكشي اللي كيبقى ليا في البيوتي بلندر. Voilà. ونهبطو ديما le reste le coup. D'abord, bien sûr, je vais utiliser encore une fois le Fit Me Concealer. عرفتوا من بعد راه نعاود نقولها لكم، le meilleur anti-cerne اكتشفتو هاد العام في 2019 c'est le L'Oréal More Than a Concealer. هذاك جربوها البنات وردوا عليا الخبار، il est magique. والله حتى شتي قبل ما تشري البنات كاع اللي كيفكروا يشريو تحت شيب تيب، essayez d'abord هذا اللي قلت لكم عليه، عاد par la suite essayez le tarte shape tape et vous allez voir que c'est la même chose. غندير خريبيش هنايا je réestampe ونرجع لكم. D'abord c'est le temps de poudrer, donc j'ai pris MAC Loose Powder
غادي ناخدها simplement mon éponge humidifiée و غادي نحطها. ما غاديش ندير بيكين، au contraire je vais juste déposer la matière ونخلي لا بو تشربها. شتو هاد لا poudre quand je l'utilise toute seule elle est bien, mais il y a des fonds de teint اللي ما عرفتش ما فهمتش ما كتحاملش معاهم. Quand je l'utilise avec d'autres fonds de teint, avec d'autres trucs, ça me donne pas le même résultat. تعطيني واحد le résultat كيكي اللي ما كنحملش، كتبان لي بحال عمرك ما عرفتي ديري ميك اب. بيان سور نعاود نقول لكم البنات اللي عندهم لا بوساج غادي غير تسيتيو الاندر اي ديالكم، غادي ديروا لا بودر في التحت ديال العين ديالكم، مي با بلوس في الوجه ديالكم نو، باش ما يبقاوش تيبانوا لكم دوك لي زون دو سيشريس. فوالا نجبها. شتو كناخد غير شي شويه et j'essaie de l'étaler. Voilà, là on est bien. Donc la deuxième chose اللي غادي ندوزو ليها البنات هو البرونزر. Donc le bronzer que j'ai choisi pour vous البنات c'est le Laser Canada, Laser Nitro Canada bronzer. Il est magnifique, il me rappelle juste la terracotta d'Yat Guerlain. Il est sublime. Il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Vous voyez, ça fait immédiatement la différence. إلا بان لكم بأنكم كثرتوا بحال هكا البرونزر، je vais vous donner une astuce باش تنقصوا منه. c'est que vous reprenez l'éponge اللي فيها le fond de teint et vous estampez. Vous voyez, ça diminue ديك داك l'effet trop voyant ديال le bronzer, et en même temps on estompe avec le nez au passage. Voilà. Comme blush البنات aujourd'hui j'ai choisi pour vous le blush ديال Karité. J'adore les blushs. Ana عندي la teinte 02. J'adore le blush. Regardez déjà comment il vire vers le corail. C'est trop beau. Je vais prendre un miroir pour ne pas faire n'importe quoi. Ou le blush البنات ديما تنقولها لكم ما تنزلوش حتى لهاد لا بوميد. غديروا هكا, vous le déposez en haut et vous l'estampez avec le bronzer. Ça fait un effet plus joli, plus naturel. Non, non, je retourne à dire que la poudre ما جوينش. دابا البنات je vais passer le dessous des ديالي. Donc البنات دابا je vais passer le dessous des ديالي. Donc j'ai déjà appliqué هاد la couleur هادي, هاد le corail هذا. Je l'ai appliqué comme vous voyez من هنايا حتى لهنا. Après je vais prendre la couleur la plus foncée
avec le marron et غادي نديرو pour faire mon raccord juste ici نحبسو غير في النص ديال العين. Voilà. Et je fais mes raccords ديما هنايا. Après je vais prendre هذا, ça s'appelle en fait un pencil brush حيتاش دايره بحال شي ستيلو. Et je vais estamper légèrement les deux couleurs pour ne pas faire de paquet. Voilà ce que ça donne. Donc je vais choisir également le eyeliner Dial Dynamique. Je vais le reprendre et cette fois-ci dans la muqueuse. Voilà. Alors, comme highlighter à lunettes, vous savez très bien que j'adore les highlighters. Donc, j'ai choisi pour vous Hada, le Nude, Get It Nude, 7 Cool, Professional Makeup. Je trouve il est subtil, mais très joli. Voilà. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu fausse line d'Yali. Si j'arrive à trouver un pinceau, bon, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure. باش يحلها ليا شويه باش يحل لكم le regard. On va en appliquer juste là. Donc maquillage presque terminé. آخر حاجة البنات que je vais appliquer bien sûr c'est le rouge à lèvres. Voilà, donc j'ai choisi celui-là, Flat Tint 10. Et voilà, make-up terminé. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas dépassé le budget de 500. Certes, 10 dirhams, mais c'est pas flagrant. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. أنا غادي نمشي ندير شفار السخون et on se retrouve. Et voilà. Donc pour le net, bien sûr, vous allez appliquer votre mascara préféré. Le net, et c'est fini. J'espère que bien sûr le look. J'espère également que cette سعيدة تدخل عليكم بالأفراح والمسرات. يا ربي كل مريض يتشافى. يا ربي كل فقير يعون الله. يا ربي اي وحده عندها هم وكرب
elle passe par des moments difficiles. J'espère que تقدر تخرج منها الله يعطيها القوة والصحة باش تخرج منها إن شاء الله. Je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine.